मुहतरम अलाउद्दीन उर्फी साहिब मशहूर ज़माना गज़ल अली तरह गनी माह का बहुत गंजुलो लाल बदा शांत दहा अब मुहतरम सर जज़द दिमश्किमान व माजरत उसरदी अब गज़ल में इश्कुनुबुम रिवायात कोई बगानी ए मशरीन शांत दहा रिवायात कोई बगानी ए मशरीन शांत दहा नौ नस्ल हुस्न कुन्यान कदीम इश्तो खान तदहा Çakan çoluk kuçun bir paycek dirokson honi. Çakan çoluk kuçun bir paycek dirokson honi. Patik dikka koronyan şahtila kibranta daha. Aseki oven hosto bicheyko bokasma maşin nisani. Oven hosto bicheyko bokasma maşin nisani. Kaler jadid sakafat korişe royanta daha. Muhtaram Masrur Sayyid hususi tavajuh mashki Fisteyre peçi biran janoya tathorire Fisteyre peçi biran janoya tathorire ko qadru qimat koni ki foshpa ki bratan tadaha qadru qimat koni ki foshpa ki bratan tadaha Parvaz Sayyid hamish afas ma boyan giko bukhwal Hamish afas ma boyan giko bukhwaru goyan najubat gor kasinyan krui korishuna Hamish afas ma boyan giko bukhwaru goyan najubat gor kasinyan krui korishuna tadaha Saidi lalisanatu horo hakikat ogechen Saidi lalisanatu horo hakikat ogechen dushman ahnula koyan beh biko zaman